गीता कौन देखुच? मुना कथा मन पड़ुची? नहीं तो मु तो से स्त्री लोक को देखुची केते भाग्यवान से माँ जे पुअर हस खुशी देखी आत्महरा हो जाउची। एमती लगुची सते जमिति पृथ्वीर सबु हस सब खुशी पुओ हेई ता कोଳରେ धरा देइचे। छी गीता कांदिले दुख बढ़ियो छै ना हेले कमिबनी। कौन है चिकिला शांति एमती खुंटटा लेके बसिचु किया? घरटा केमती खा खा लगुचे मौसी। गोटे मुहूर्त भितर कौन सब घटीगला किछि बुझी पारुनी। आला बुझिबो कोन म भाई जते बेले भगारी हुए एमिति कथा सब घटे तू तांको पई कोन न करिजु कहिलो हेले से दी जाको तो संसार को उच्छन कर देबा को बसिथिले जते हेले बे मनटा बुझुनी मौसी। राजू और गीता एमिति बदली जिबे एक कथा मो केबे भी भाबी नथिली। मते लागुची मोर जमती कोठी दोष रही गला। हौ हेला एते जदी भाबुच जाउनु गुआ निमंत्रण करी नै आसीबु। आलो जे मुन्नार बैरी हेला से निजर हेले भी ए घरर शत्रु। अपा जिनस पत्र सब दे आसिले। राजू कोन कहथले? कोन आ कहबे उल्टी कहले ए सब जिनस पत्र पठे कोन दरकार थिला? मो कथा किछि पचार नथले। भाई के कथा हे घर कथा मुन्ना कथा निजे जाई देखि आसियो जाउ न। 3 दिन ला घरे चुली जळनी। राजू भाई तो एकदम चुपचाप आउ गीता पा जंती कांचंती ना देखिले पत्थर भी तरली जी बापा। तमे कोन भाबुछु मते भलो लागुची? भाई भी तो 3 दिन हैला खाइबा जगह बसी उठी जाउचंती। ओहो शांति नुआ नुआ एमिति लागे भाई भाई कोन भिन्ने होउ नाहंती दिन कईटा गले सबु देहसुआ हे जिवो। आलो मुन्ना मुह को चाहि तते सबु सहीबा को पड़िबो। चुप पाटी करनी ता नीत भांगी जीव केते अळी अछट करूथला केते कष्टर मु ताको सुएची। गीता गीता ये कौन होची? मुन्ना मुन्ना कहीं मुन्ना मां पारुनी राजू मां पारुनी मुन्ना दूरे रहिबार कष्ट मु आ सही पारुनी। तमे मुन्ना कथा जति की भाबुछ मु भी सेति की भाबुची हेले उपाय कोन? चल हम पुणी से घर को फेरी जीवा। तमे कोन जाननो तमे सेति के फेरी गेले केते अत्याचार सहयोग पड़िबो? मु सब जाने राजू सब जाने सब अत्याचार सब अपमान को मु चुपचाप सही जीवी। मु केबे भी मुह खोलिबिनी। मु पछे मुन्ना पाखु को जीविनी मुन्ना को धरिबिनी हेले जो घरे मुन्ना अछि से घरे रहिले मु शांति पाइबे मु शांति पाइबे। तमे देखिबो मु केबे भी मन दुख करिबिनी केबे भी खादिबिनी। गीता मु बिजू भाई को गोड़ धरी क्षमा मागिबे अपा को भूल मागिबे तुमको मोर अण राजू तुम खाली थर टे जा देखिबो सब ठीक है जीवो। पुणी तुम दी भाई एकाठी है जीवो पुणी आम छोटिया संसार रे हस खुशी फेरी आसीबो। हो राजू मो मन कहूची तमे गले
ବିଜୁ ଭାଇ ପଛ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯିବେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ହେଲା। ରାଜୁ ବୁଝିଲୁ ବିଜୁ, ତୁ ତୋର ଭାଇ ନାଁକୁ ଏଠି ଜପାମାଳି କରି ବସିଥା, ହେଲେ ତ ଗୁଣମନ୍ତ ଭାଇ ସହର ସାରା ତୋର ବଦନାମ ଗାଇ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ କଥାଟା କାନକୁ ବଡ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ, ହେଲେ କଥାଟା କଣ ଲୁଚିବ? ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ପରା ସହସ୍ର କୋଷ। କଣ କହୁଛି ସେ? ଆରେ କଣ ନ କହୁଛି ସେ କଥା କହୁନୁ। ତୁ ପରେ ତାକୁ ତୁ ବିଦା କରିଦେଇ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତୋ ନାଁରେ କରିଦେବୁ। ତୁ କୁଆଡେ ଶାନ୍ତି କଥାରେ ପଡି ଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ନା 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 ମାମୁ, ରାଜୁ କେବେ ଏମିତି କହିପାରିବନି। ଆଉ ଲୋକ ଗୁଡା କଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଏକଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ନା ନା ମାମୁ, ରାଜୁ କେବେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଆରେ କେମିତି ଭାବିବୁ କହିଲୁ? ସେ କାଳ ପଖାଳ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏ ତୁ ସିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲୁ, ହେଲେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇ ପାରିଲେ ତ? ଏଇ ତ ରାଜୁ ଆସୁଛି। ତାକୁ କହିଦିଅ ମାମୁ, ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନା। ତମକୁ ମୁଁ ରଣ ରାଜୁ, ତମେ ଖାଲି ଥରଟିଏ ଯାଅ, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ତମେ ଦି ଭାଇ ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆମ ଛୋଟିଆ ସଂସାରରେ ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ରାଜୁ, ମୋ ମନ କହୁଛି ତମେ କହିଲେ ବିଜୁ ଭାଇ ସବୁ ପଛ କଥା ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବାପା କୁଆଡେ? ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଭାଇ ମୁହଁରେ ସେଦିନ ତ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲୁ, ଆଜି ତୋର ଭାଇ ସୁଆଗ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି କଣ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନେବାକୁ? ମାମୁ, ତମରି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାଇ ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ଭାଇକୁ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ କରିଦବ? ମୁଁ ଯିବି, ହଁ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ଆରେ ବାପା ମାମୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାର ନିମକ ଖାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଛାଡିବନି? ମୁଁ ତ ଛାଡି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅଲବତ ଯିବି। ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବି କହୁଛି। ହବନି। ଆରେ ମତେ ମାରି ପକେଇଲା ରେ, ଆରେ ମତେ ମାରି ପକେଇଲା। ଏ ଯାଇ ମାରିନି, ଆଉ ଦରକାର ପଡିଲେ ତତେ ମୁଁ ଝିଅଟା ମାରିଦେବି। ରାଜୁ ମରିଯିବି ରାଜୁ, ମାରି ପକେଇଲା, ମରିଗଲି। এই মামু তোমাকে মতো অলগা করে দিয়েছি। এই মামু আমার লগে দিয়েছি। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? ଚାଲ ଯା, ଚାଲ ଯା, ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ଆରେ ଏଗୁଡାକ ନିମକ ହାରାମ ଗୁଡାକ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ ବିଜୁ। ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ମାମୁ, ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେବି। କଣ କହିଲୁ ବିଜୁ? ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିଦେବୁ? ହଁ, ମୁଁ କାଲି ଓକିଲକୁ ଡାକିଦେବି। ତମେ ଯାଇ ରାଜୁକୁ କହିଦିଅ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଖାଲି ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାର ବି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ବାବଦକୁ ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ଆଠୁ ଆପତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଯିବି? ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ତାର ଚେଙ୍ଗର ଅଛି କି ମୋର ପରା ବେଙ୍ଗର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା ତୁ ମତେ କହନା। କହିଲି ପରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଚାହେଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ହଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା।